माँ कहले जो माने भगवान को हृदय धरी रखती से माने सब निरापद। प्रभु श्री अरविंद तांकर बाणी रे भी कहले जो माने मां को पचारि पचारि जो कार्य सब करती जोटे सब किछि आलोक सेठी किछि भी दोष त्रुटि घटी पारे ना। How long is it necessary for the sadhaks to live in discipline? Question: How long is it necessary for the sadhaks to live in discipline? Answer: till they get the realization of the list. प्रश्न: कितने दिन पर्यंत साधक मानक पई श्रृंखला रे रहिबा आवश्यक? साधक मानक पई श्रृंखला रे रहिबा आवश्यक कितने दिन पर्यंत? उत्तर हला अंतत पक्षी उपलब्धि न पाइबा पर्यंत समान श्रृंखलित रहिबे। व्हाट शुड आई रीड एट प्रेजेंट? मां को प्रश्न हिथिला जे व्हाट शुड आई रीड एट प्रेजेंट? मां आंसर कहिथिले श्री अरविंदस बुक। वर्तमान समय रे मु कोन अध्ययन करिबा उचित? मां को प्रश्न। मातर दौचंदी श्री अरविंद पुस्तक सब को अध्ययन करने उचित। माँ प्रभु श्री अरविंद ये धरापृष्ठ अवतीर्ण होते मानुषी तन केवल मानुषी मानकर दुख कष्ट को हरण करेंगे एवं सब दिन लगी पूर्ण रूपांतर करी दिव्य भगवत चेतना रे रूपांतरित करने धरापृष्ठ को आसी। आज मांकर महासमाधि महापरायण महासमाधि तृतीय दिवस। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र प्रभु मां चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम तथा प्रणाम जणाई आरंभ करने को चाहूँ। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आरंभ चलता में किसी क्षण निरवित ध्यान करवा मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्त पंटी के साइलेंस हवा। परवर्ती कार्यक्रम प्रभु मां चरण कमल रे वंदना निवेदन करवा। आज कार्यक्रम रे वंदना निवेदन करने आस्का आदिपल्लू आमे पांडव भाई को आम अनुरोध करवा। पांडव भाई आज शुभ जन्मदिन। माँ और प्रभु आशीर्वाद सब भाई ऊपर रखू एवं सब से मां काम उन्मिलित रुहतु। मां काम करने सब से सदाचेष्टित रुहतु एवं मन प्राण शरीर से रूपांतरित हुई भगवत चेतना लाभ करंतु। पूर्ण रूपांतर कामना करुचु। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र भाई बोनफेट पांडव भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई को अनुरोध करवा। भाई आज दिवस जो पुण्य तिथि पुण्य दिवस आज दिवस भी बहुत भल दिवस एवं ता सहित मां महापरायण महासमाधि मां स्थूल शरीर त्याग करी सूक्ष्म श्री तनुरी सूक्ष्म शरीर आम पाखे से विराजित अच्छा अभय आशीष प्रदान करने तेणु भाई
आज दिवस गोटे वंदना निवेदन करंतु। तुमरी चरण तले मागो तुमरी चरण तले सुख दुख मान जस जस सुख दुख मान जस जस ढाली देली आखि जले तुमरी चरण तले मागो तुमरी चरण तले आशीष बरसी दिय ममथारे जीवन बीतू तुमरी सेवारे आशीष बरसी दिय ममथारे जीवन बीतू तुमरी सेवारे गढ़ी नियमते करितव जंत्र एई पद तले तुमरी चरण तले मागो तुमरी चरण तले किदे पूजिबी सबुत तुमर जाने नाही मागो पूजा उपचार किदे पूजिबी सबुत तुमर जाने नाही मागो पूजा उपचार खाली दिय शुद्ध भक्ति मो हृदय भरी एई पद तले तुमरी चरण तले मागो तुमरी चरण तले जीवन परिजन सबुत तुमरी जीवन परिजन सबुत तुमरी देली समरपी करुणामयी गो देली समरपी करुणामयी गो हुओ मो जीवन साहा से पद कंज तले कणिकाए कृपा मागुछि जननी कणिकाए कृपा मागुछि जननी रख पाद पद्म तले तुमरी चरण तले मागो तुमरी चरण तले सुख दुख मान जस जस सुख दुख मान जस जस
ढाली देली आखि जले तुमरी चरण तले मागो तुमरी चरण तले तुमरी चरण तले तुमरी चरण तले। धन्यवाद भाई। बहुत हृदयस्पर्शी एवं हृदयर तंत्री को आलोड़ित करुवा प्रार्थना की आपण मां चरण कमल अर्पण कर समस्तंकर भाव हृदयर भाव सब एकीभूत हो जाए मां पाद कमल एवं मां प्रति आमे समस्ते आज दिवस समस्ते से गभीर प्रणिपात जनाऊँ मां पाखरे जो आज दिवस मांकर महाप्रयाण रो महासमाधि तृतीय दिवस आज होली ए दिवस आपण जो प्रार्थना निवेदन कले मां को बहुत बहुत हृदय स्पर्शी से आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आज शुभ जन्मदिन आपणकर मंगलमय हो मां चरण कमल पुणी आम समस्ते प्रार्थना जनाचु। समय कार्यक्रम आम मंत्रमयी सावित्री मां कथा प्रभु श्री अरविंदर से महान और दिव्य ग्रंथ मंत्रमयी सावित्री को आम धारावाहिक भाव में आलोचना कर चले भुवनेश्वर डॉक्टर सरोजकांत मिश्र भाई द्वारा कंटिन्यू डिस्कशन रही मंत्रमय सावित्री पार्ट 1 बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स कैंटो 3 द ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ द लाइफ। भाई गत थर 473 लाइन पर्यंत आलोचना और स्वाध्याय करथिले भाई को अनुरोध करबा 474 लाइन द ग्लोरी and the fall of life canto 3 474 लाइन onwards आलोचना स्वाध्याय को आगे नेबे ता पूर्व भाई को मु अनुरोध करूची जो मांकर आमे जो ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे पालन करि चलीछु मांकर महाप्रयाण रो महासमाधि आज होची तृतीय दिवस भाई तारी ऊपर किछि कईटा पद कही आलोच्य विषय आमर जो सब्जेक्ट रही जो ग्रंथ आलोचना करुचे मंत्रमयी सावित्री तार कार्यक्रम से आगे नेबी भाई सरोजकांत मिश्र भाई भुवनेश्वर। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई भौणी मानक मोर प्रणाम शुभेच्छा शुभ संध्या अभिनंदन स्वागत एवं वंदे मातरम। पांडव भाई को जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। जन्मदिन उपर माँ बहुत गुरुत्व दियंती से कहती जे जन्मदिन एमती एक दिन जो दिन वर्ष के थरे मनीष तार उत्स सहित एकदम पाखापाखि स्तर को आसे उत्स सहित निकटतम हुए एवं से दिन जन संकल्प नब एवं से संकल्प को कार्यकारी करिवार गोटे प्रयास करिवो ताले अल्प परिश्रम रे से जिनस संपन्न हबो कारण भगवान को खूब निकटतम सी हुई। तेणु पांडव भाई की अनेक शुभेच्छा आम जनाऊँ मां करुणा तांको ऊपर सब निरंतर झरू थाउ एवं निजर साधना रे से सफल हुंतु। नवेम्बर 17 1973 आम समस्त जानिचे मां तांकर पार्थिव देह को शरीर को त्याग करथिले एवं 95 वर्ष बयस 1878 1973 95 वर्षर तांकर जो धरा पृष्ठ रे मानुषी शरीर रे तांकर जो अवगाहन
ଇଏ ଏକ ଇତିହାସ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ବିପ୍ଳବିଣୀ, ଚେତନାର ଜଗତରେ ଏଭଳି ବିପ୍ଳବିଣୀ ବିରଳ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ନୂଆ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ଇତିହାସ ଆମେ ଦେଖିବା, ବୋଧେ ଏଭଳି କଥା କେହି କେବେ କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତମର ଅବଚେତନାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଅବଚେତନା ହଉଛି ପୁରା ପ୍ରତିଗନ୍ଧମୟ ଏବଂ ସେଇ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ବହୁ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଅବଚେତନାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ନ ପାରିଛେ, ସଫା ରଖିବାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିନି, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ହିଁ କରିନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ସରଫେସ୍ କନସିୟସନେସରେ, ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାର ପ୍ରୟାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଚେତନ ସଫା ହେଇନାହିଁ, ସବକନସିୟସ୍ ସଫା ହେଇନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ସେଲୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, କୋଷର ରୂପାନ୍ତର ବା ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରୟାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ରୂପାନ୍ତର ହଉଛି ସର୍ବଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମ ସାଧନା, ସିଏ ତାକୁ ହିଁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଶେଷ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଛାଡିଲେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସମୟ ଚିଠି ପତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଳାପ ହୁଏ ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥିବ ତାଙ୍କର ଦେହ ଛାଡିଲେ, ସେଇ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆମେ ସେଇ ମେସେଜଟି ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ମେସେଜଟି ହଉଛି ଏଭଳି, ଦି ମଦର ୱାଜ ଡାଇନାମିକ radiant personality with tremendous force of character and extraordinary spiritual attainments. The mother was a dynamic, radiant personality with tremendous force of character and extraordinary spiritual attainments. ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା, ହଉଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଆଲୋକିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ସବୁ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଅନେକ ଥିଲା। Yet she never lost her sound practical wisdom which concerned itself with the running of the ashram, the welfare of society, the founding and development of Auroville, and any scheme which would promote the ideals expressed by Sri Aurobindo. ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସିଏ କେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ, ସେଥିରୁ ନିଜର ନଜର କେବେ ହଟେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସମାଜରେ, ଦେଶରେ ପ୍ରତିନିୟତ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ଜଣେ କେମିତି ବ୍ୟତୀତ କରିବ, ସମାଜର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଅରୋଭିଲର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଚଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ତୁଳନୀୟ। She was young in spirit, modern in mind, but most expressive was her abiding faith in the spiritual greatness of India and the role which India could play in giving new light to mankind. ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଟରେ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ସେ ଏକଦମ ତରୁଣ ଥିଲେ, ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାନତା ରହିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ
भारत जो प्रकार भूमिका निर्वाह करिबो मनुष्य जाति की नुआ आलोक दबारे भारतर जो भविष्यतर भूमिका रही ता ऊपर से बहुत कथा कहते एवं से विश्वास रखते कहीं माँ बहुत समय कहते मु फ्रांस रे जन्म होती सत किंतु भारत मोर जन्म भारत मोर कर्म भूमि आई एम फ्रेंच बाय बर्थ बट इंडियन बाय नेशनैलिटी मोर जातीयता हूँ भारतीय भारतीयता हूँ मोर जातीयता किंतु मु जन्म होती फ्रांस रे फरासी हिसाब से जन्म ग्रहण करथिले भी भारत हूँ मोर जातीयता एवं विशेष किसी कहबार आवश्यकता नहीं आम समस्त जानिचे माँ कौन कौन सब कही जाइछंती करी जाइछंती एवं देखै दी जाइछंती ये मनुष्य जीवन को केमती दिव्य करी हबो तांकर जो महाप्रयाण घटिला नवेम्बर 17 एवं आज हूँ नवेम्बर 19 तृतीय दिवस क्या नवेम्बर 20 हूँ महासमाधि दिवस यही जो मुहूर्त ये मुहूर्त रे आमे मन पकेवा आमे केबे भी भूली जीवानी जे आमर जीवन गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य रे पृथ्वी के आसी माँ बहरी जमी श्री अरविंद कहते मन रख केवल भागवत कर्म एवं भागवत कर्म पाई आमको आमर जीवन दिया अन्य किसी आकांक्षा कर नहीं अन्य किसी चाहनी कारण यहीटा हूँ मेन जिनस जो आमको ये जीवन दिखाई या छाड़देले बाकी जहाँ आम सब करुचे तार एक आध्यात्मिक लक्ष्य किसी ना आम आम करुचे संसार करुचे मो फैमिली परिवार करुची मो पेट पाटना करुची ये तो करुची किंतु आध्यात्मिक जीवन गोटे व्यतीत करने ये पृथ्वीर ये सृष्टिर एक आध्यात्मिक भविष्य रही से दिगरे जदि मोर किसी भूमिका नहीं से दिगरे जदि मोर किसी अवदान नहीं ताले मोर ये जो समग्र मनुष्य जीवन ये वृथा अतएव आमे आम साधना रे से जहा कहते जीवन रे आमे जदि ताको प्रयोग करुचे एवं प्रयोग कला परे तांकर करुणा सब झरी आछे आम जीवन सेया हो श्रेय एवं ध्येय हो जहा जो आध्यात्मिक भवितव्य सृष्टिर लक्ष्य जीवन और लक्ष्य संपर्क से जहा कहते से सब आम जीवन में प्रतिभात हो एवं आमे से दिगरे नियत प्रति मुहूर्त अग्रसर होथु या सहित आमे आलोचना आगे नवा आमे आलोचना आरंभ करुले बुक 2 रो द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड कैंटो 3 द ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ लाइफ जीवन और महिमा एवं पतन जो वाक्य सहित आमे आमर आलोचना सारी वाक्य को पुणी थे देखी नवा when earth was built in the unconscious void and nothing was save a material scene identified with sea and sky and stone, her young gods yearn for the release of souls asleep in objects big, inanimate. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପୃଥିବୀ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହଁ ସେ प्रथम सब कौन कौन सृष्टि होता एवं तापर जीवन उन्मेष केमती है जीवन उद्भव कौटी है से संपर्क में सम्यक धारणा पुणी दौरान कारण बहुत समय यही कथाटा से आमको मन पकड़ जाऊँ आम सावित्री अनेक जगार इवन कैंटो 1 बुक 1 कैंटो 1 सिम्बलडन ठू आरंभ कर जो सुविधा पाँच श्री अरविंद से पुणी फेरुंट आम अतीत को जो आरंभ होता दिने जैत्र गीति ये जो जय यात्रा से पुणी आउे फेरुंट कारण रिकरिंगली से आमको मन पकड़ देवा चाहूँगी जे वी शुड नॉट फॉरगेट आवर सोर्स तेणु ये से कहते व्हेन अर्थ वाज बिल्ट इन अनकॉन्शियस वॉइड एक अचेतन शून्य भितर जो प्रथमे पृथ्वी तैयारी होता एंड नथिंग वाज
सेव ए मटेरियल सीन केवल एक जड़ बा पार्थिव दृष्टि छड़ा आ किसी नथिला। पृथ्वी जो प्रथम तैयारी होता खाली जड़ थिला प्रथमे जीवन उन्मेष पूर्व एवं सब एक जड़ दृश्य थिला एवं ये पृथ्वी वाज आइडेंटिफाइड विथ सी एंड स्काई एंड स्टोन समुद्र आकाश एवं पथर सहित एक होता तमाने एठी किसी नथिला। आकाश थिला इथर थिला समुद्र थिला एवं स्टोन थिला पथर थिला यारी सहित पृथ्वी आइडेंटिफाइड होगी रही कारण जीवन उन्मेष घटी नथिला। Her young souls yearn for the release of souls. Her young gods yearn for the release of souls. एवं ये पृथ्वी जो तरुण देवता माने थिले तरुण देवतार अर्थ होउची ये पृथ्वी दिव्यत्व बिना यार अस्तित्व नहीं। या भीतर भी दिव्यत्व थिला जड़ थिला हुए तो किंतु या भीतर निमज्जित होगी इनवॉल्व होगी सब दिव्यत्व थिला से दिव्यत्व को श्रीराम कहते यंग गॉड्स तरुण देवता मैंने या भीतर थिले एवं तांका भीतर गोटे आकुति उठुला टू रिलीज फॉर द रिलीज ऑफ सोल्स आत्मा मान मुक्ति भीतर आकुलता थिला कारण ये आत्मा मैंने भी थिले जो जड़ता प्रथम आरंभ है जड़ भीतर प्राण एवं प्राण भीतर भी मन निमज्जित होगी तेणु ये तरुण देवता माने थिले आत्मा माने भी थिले ये तरुण देवता माने आकुलता सहित प्रार्थना करुले जे आत्मा मान को मुक्ति दिया जाऊ जो माने कि अस्लीप इन ऑब्जेक्ट्स भेग इन एनिमेट ये जो निष्प्राण एवं अस्फुट वस्तुमान भितर जो माने एक सुप्त अवस्था थिले जो आत्मा माने तांको रिलीज करने तांको मुक्ति देवाई पृथ्वीर से तरुण देवता मानकर एक आकुल आह्वान बा आकुल प्रार्थना था पृथ्वी तैयारी प्रथम तैयारी है केवल जड़ थिला आकाश समुद्र एवं पथर सहित एक होता एवं तार जो तरुण देवता माने आत्मा मानकर मुक्ति केवल आकुलता सहित प्रार्थना करुले एवं जो आत्मा माने से सब वस्तुमान भितर जो अस्फुट एवं निष्प्राण वस्तुमान भितर सुप्त अवस्था थिले इन दैट डिसोलेट ग्रैंडियर इन दैट ब्यूटी बेयर इन द डे ऑफ स्टिलनेस मीट द अनहीडेड साउंड्स हेवी was the uncommunicated load of Godhead in a world that had no needs, for none was there to fill or to receive. In that desolate grandeur, से जो जनशून्य महिमा भितरे, in that beauty bare, से अनावृत सौंदर्य भितरे, bare माने अनावृत खोला, beauty bare means bare beauty भितरे, in the dead stillness से बधिर स्तब्धता भितरे गोटे स्टिलनेस थिला एवं से स्टिलनेस से नीरवता जो स्तब्धता से डेप्थ थिला बधिर थिला से किसी शुण नथिला मीट द अनहीडेड साउंड्स एवं विचार को नौ नथिबा बा अश्रुत शब्दमान मझिरे हेवी व द अनकम्युनिकेटेड लोड से गोटे लोड थिला गोटे भार थिला सेटा हूँ अनकम्युनिकेटेड का सहित शेयर हो पार ना से निसंग गुरुभार थिला एवं सेटा अत्यंत हेवी थिला ऑफ गॉड हेड इन ए वर्ल्ड दैट हैड नो नीड्स से गुरुभार कार ना एक दिव्यत्वर गुरुभार थिला एमती एक जगत से गुरुभार थिला जो पृथ्वीर सेतबेले किसी आवश्यकता नथिला आवश्यकता केतबेले आसे जिते प्राणर स्फुरण घटे जिते मन पिक्चर को आसे से आवश्यकता मान सृष्टि हुए जेहेतु से पर्यंत जीवन उन्मेष घटनी मन आसो पड़ू तेणु एमती एक जगत एक दिव्यत्व निमज्जित होगी से दिव्यत्वर भार एत अधिका थिला जे ये पृथ्वी सहूला
ଅଥଚ କାହାକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରୁନଥିଲା, କାହା ସହିତ ତାକୁ ସେୟାର କରିପାରୁନଥିଲା। ସେଇ ବଧିର ଶବ୍ଦତା ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ଅଶ୍ରୁତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ସେଇ ଅନାବୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏବଂ ସେଇ ଜନଶୂନ୍ୟ ମହିମା ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ନିଡ୍ ନଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କାହିଁକି? ନନ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଟୁ ଫିଲ୍ ଅର୍ ଟୁ ରିସିଭ୍। କେହି ନଥିଲେ ସେଠି, ଜୀବନ ନଥିଲା, ତେଣୁ କେହି ନଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ସେମିତି ଏକ ଜଗତ ଥିଲା, ଖାଲି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଥିଲା। ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଗୁରୁଭାରକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ବହନ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ଅନାବୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଜନଶୂନ୍ୟ ମହିମା ଥିଲା। କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡିଓର ୱାଜ୍ ଦେୟାର। ସେ ମହିମା ଥିଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଗୁରୁଭାର ଯୋଉଟାକି ସେୟାର କରିପାରୁନଥିଲା ତାହା ବି ଥିଲା। କାହିଁକି? ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଗୁରୁଭାର ଥିଲା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ, ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନଥିଲା, କାରଣ କେହି ସେଠି ନଥିଲେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। So in that desolate grandeur, in that beauty bare, in the deep stillness, mid the unheeded sounds, heavy was the uncommunicated load of Godhead in a world that had no needs, for none was there to feel or to receive. This solid mass, which brooked no throb of sense, could not contain their vast creative urge, immersed no more in matter's harmony. The spirit lost its statuesque repose. This solid mass, which brooked no throb of sense, it was a solid mass, ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପିଣ୍ଡ ଥିଲା, ସଲିଡ ହେଇକି ଥିଲା, ଦୃଢ ହେଇକି ଥିଲା ଏବଂ ମାସ୍ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପିଣ୍ଡ ଥିଲା। which brooked no throb of sense, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କୌଣସି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସେ ଆଲାଉ କରୁନଥିଲା। ବ୍ରୁକ୍ ର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମିଟ୍ ଅର ଆଲାଉ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ପିଣ୍ଡ ହେଇକି ଥିଲା, କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେଠି ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦଉନଥିଲା, ଅନୁମତି ଦଉନଥିଲା। that brooked, which brooked no throb of sense, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କୌଣସି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆଲାଉ କରୁନଥିଲା, ସେ ଅନୁମତି ଦଉନଥିଲା। could not contain their vast creative urge. କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ସୋର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ଥିଲେ, ଏ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଭ ଅର୍ଜ, ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ଆବେଗ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଧାରଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ଇମର୍ଜଡ ନୋ ମୋର ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ହାରମୋନି, ଯୋଉଟା କି ନିମଜ୍ଜିତ ନଥିଲା ଏଇ ଜଡର ସଂଗତି ଭିତରେ। The spirit lost its statuesque repose. ଏବଂ এই ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା, ଯୋଉ ସତ୍ତା ଏ ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ରହିଛି, ସିଏ lost its statuesque repose. ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ, ଏକ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଯୋଉ ରିପୋଜ, ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ହରେଇଲା। ହରେଇଲାର ଅର୍ଥ, ସିଏ ଯୋଉ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସ୍ପିରିଟ ଆଉ ନୀରବ ହେଇକି ରହିଲା ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଯୋଉ ତାର ରିପୋଜ, ତାକୁ ସେ ଲଷ୍ଟ, ସେ ହରେଇଲା। କାରଣ ଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ବା ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ନିଜକୁ ନିବର୍ତ୍ତିତ କଲେ ୟା ଭିତରେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଅର୍ଜ, ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଆଉ ଧାରଣ କରିପାରିଲାନି। ସେମାନେ କେତେଦିନ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ରହିବେ। ଏବଂ ସେ ସ୍ପିରିଟ ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦେଖୁଛେ, ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛେ, ସେ ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ସେ ମୁଭ କରୁନି, ପୁରା ସ୍ଥିର ଏବଂ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ଥିରତାକୁ ହରେଇଦେଲା। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଏସ୍କ ରିପୋଜ ମାନେ ସେଇ ସ୍ଥିରତାକୁ ସ୍ପିରିଟ ହରେଇଲା। ନିଜକୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲା। ଫଳତଃ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଘଟିଲା, ଆମର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଏଇ ସଲିଡ ମାସ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ, ଏଇ ଜଡ ପିଣ୍ଡ, ଯିଏକି
इंद्रियर कौन से स्पंदन को अलाउ कर एमानकर जो क्रिएटिव अर्थ से सोल्स मानकर ताकू से धारण कर पारला नहीं जो माने कि आउ मैटर हार्मोनी भितरे जड़र संगति भितरे केवल निमज्जित रही पारे नहीं कहना जड़र गोटे संगति रही ता भितर से चुपचाप स्थिर रही पारे नहीं से सब बाहर एवं जो बाहर से स्पिरिट लॉस्ट इट्स स्टैचुएस्क रिपोज तार पथर भाया जो एक शांति थिला गोटे विश्राम थिला से भितरु निजुक से मुक्त कला बर्तमान आरंभ है चेतनार जय यात्रा. So this solid mass which brooked no throb of sense could not contain their vast creative urge, emerged no more in matter's harmony. The spirit lost its statuesque repose. In the uncaring trance, it groped for sight, passioned for the movements of a conscious heart, famishing for speech and thought and joy and love. In the dumb, insensitive wheeling day and night, hunger for the bit of yearning and response. In the uncaring trance, it groped for sight. ये जो अनकेयरिंग ट्रांस यार कहीं जत्र नौ नथिबा जो समाधिस्थ अवस्था रे थिला से वर्तमान इट ग्रोव फॉर साइट गोटे दृष्टि पाई से अंडाली हेला तमाने जो स्पिरिट एटी स्पिरिट रो कथा कहउजनी जब स्पिरिट निजको मुक्त करिया को आरंभ कला से निमज्जित होइक रहिला नाही से गोटे अनकेयरिंग ट्रांस भितर आगुर थिला एमिति गोटे समाधि भितर थिला जो समाधि जो ये जो विश्व वस्तु ये समाधि भितर थिला ये समाधि भितर से निजको बाहरला एवं से खोजिला ग्रोव फॉर साइट दृष्टि पे अंडाली हेला कोट साइट आसीबो पैशन फॉर द मूवमेंट्स ऑफ ए कॉन्शियस हार्ट एक सचेतन हृदयर गति पे भी ता भीतर आवेग सृष्टि हेला से आवेगमय हे उठिला गोटे सचेतन हृदयर गतिवृत्ति पाई famishing for speech and thought and joy and love एवं एते से भोकिला ही पड़ी फैमिश रो अर्थ होची फैमिश शब्दरा यूज करा जाय इंग्लिश रे जणे एते हंग्री हे जाय एते भोकिला हे जाय न खाइले से रही परिबो नाही एई भरी अवस्था को जाय फैमिश तेणु से गोटे एकदम आकुल भावरे स्पीच एंड थॉट एंड जॉय एंड लव वाक्य चिंता आनंद एवं प्रेम पे गोटे भोकिला ही उठिला विकल भाव चाहिला प्रेम चाहिला आनंद चाहिला वाक्य शब्द चाहिला एवं चिंता चाहिला स्पिरिट जो निजको मुक्त करुची गोटे अनकेयरिंग ट्रांस रे थिला गोटे माने जत्न करू नथिबा एक समाधि भीतर थिला ता भीतर से दृष्टि पाई अंडाली हेला एवं गोटे सचेतन हृदयर गतिवृत्ति पाई ता भीतर प्रवेग आवेग सृष्टि हेला एवं से विकल भाव में चाहिला शब्द चिंता आनंद एवं प्रेम को इन द डम इनसेंसिटिव व्हीलिंग डे एंड नाइट दिन रातिर एक मुक अषाढ़ चक्रवर्तन पथरे कहना दिन राति चलती व्हीलिंग भाया चक्रपथ परिवर्तन दे दुखानी सुखानी जमी कह जाए दिन पर राति राति पर दिन ये गोटे चक्र भाया चलती व्हीलिंग ये जो व्हीलिंग डे एंड नाइट इनसेंसिटिव माने अषाढ़ बिल्कुल तार सेंस नहीं से कौन सी जिन प्रत्युत्तर दौ ना ये जो मुक अषाढ़ दिन आ रातिर चक्रवर्तन भितर ये स्पिरिट जिते तार अनकेयरिंग ट्रांस मुक्त है दृष्टि पे अंडाली है एवं सचेतन हृदय गतिवृत्ति पे आवेगमय है एवं विकल भाव चाहिला शब्द चिंता आनंद एवं प्रेम पे कोठी नाई जो दिन आ राति भितर चक्र भली बुलुथुवा दिन आ रातिर अषाढ़ मुख बक्ष भितर दे क्राइड टू लाइफ
to invade the senseless mood. ଏବଂ ଏମାନେ ସବୁ ଡାକିଲେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଜୀବନକୁ to invade the senseless mood. ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିତ ଆଧାର, ଏଥିରେ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଏ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ସଲିଡ ମାସ୍, ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ହେଇକି ଜୀବନକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରାଣ ତମେ ଏ ଭିତରକୁ ଆସ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଏଠି ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜଡତା ଭିତରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ଆତ୍ମା ୟା ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ, ତ ଜୀବନ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହବନି। କେତେଦିନ ଏମିତି ସ୍ଥିର ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ସେମାନେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଦେ କ୍ରାଏ ଟୁ ଲାଇଫ ଟୁ ଇନଭେଡ୍ ଦି ସେନ୍ସଲେସ୍ ମୋଲ୍ଡ। ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟହୀନ ଆଧାର, ୟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ରମଣ ମାନେ କଣ, ୟା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକି ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଆସିଲା। ଯୋଉ ପ୍ରାଣଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି ନା ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପ୍ରାଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା ବା ପ୍ରାଣ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରାଣ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ, they cried to life to invade the senseless mold and in brute forms awake divinity. ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୟଯାତ୍ରା in brute forms. ବ୍ରୁଟ୍ ଫର୍ମସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପରିପକ୍ୱ ଆଧାର ଭିତରେ ଡିଭିନିଟି, ଦିବ୍ୟତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ଆବାହନ କଲେ। ବ୍ରୁଟ୍ ଫର୍ମସ ମାନେ, ବ୍ରୁଟ୍ ମାନେ କ୍ଲିୟର ଫର୍ମ ନୁହଁ, କଞ୍ଚା, ଯୋଉଟା କି ଅପରିପକ୍ୱ, ଏକଦମ ପୁରା ଯୋଉଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗଠନ କରାଯାଏନି। ସେ ବ୍ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ହଉ ପଛେ, ବ୍ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ଭିତରେ ଡିଭିନିଟିର ଆୱେକ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଯେ ଦିବ୍ୟତା ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଏ ପ୍ରାଣ ନ ଆସିଲେ ଏସବୁ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାରି ଭିତରେ so in the dumb insensitive wheeling day and night hungered for the beat of yearning and response, hungered for the beat of yearning and response. ଆକାଂକ୍ଷା ବା ଆକୁଳତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରର ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ଏକଦମ କ୍ଷୁଧାତୁର ହେଇକି ସତେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଛାଡିଗଲେ ଦି ଲାଇନ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳକୁ। So in the uncaring trance it groped for sight, passion for the movements of a conscious heart, famishing for speech and thought and joy and love, in the dumb insensitive wheeling day and night, hunger for the beat of yearning and response. ଏମାନେ ସତେ ଏମିତି ତୃଷିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷା, ୟର୍ନିଂ, ଆକୁଳତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପାଇଁ ସେମାନେ ତୃଷିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ କଣ କଲେ ନା ଦି ପଏଜ୍ଡ ଇନକନସିଏନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ଟଚ୍, ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚେତନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସତେ ଏମିତି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହବାକୁ ଲାଗିଲା, ସଞ୍ଚାଳିତ ହବାକୁ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶରେ। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ସାଇଲେନ୍ସ ଥିଲା, ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ବୁଧ ନିରବତା ଥିଲା, ସିଏ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗୋଟେ ନାମ ସହିତ। ସେ ନାମଟା କଣ ନା ଦେ କ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଟୁ ଇନଭେଡ୍ ଦି ସେନ୍ସଲେସ୍ ମୁଡ୍। ଏ ଯୋଉ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିତ ଆଧାର ରହିଛି, ୟା ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଡାକିଲେ ଟୁ ଇନଭେଡ୍, ଏ ଜୀବନ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ବ୍ରୁଟ୍ ଫର୍ମସ୍ ଆୱେକ୍ ଡିଭିନିଟି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅପରିପକ୍ୱ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସଲିଡ ମାସଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପୃଥିବୀ, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପିରିଟ ତାର ନିମଜ୍ଜନର ଯୋଉ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଥିଲା, ସେଇମିତିଆ ଗୋଟେ ପଏଜ ବା ବାଲାନ୍ସ, ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତାକୁ ହରେଇଲା। ଏବଂ ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅନକେୟାରିଂ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆତ୍ମା ମାନେ, ଏମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସଚେତନ ହୃଦୟର ଗତିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଆବେଗମୟ ହେଇ ଉଠିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁଳ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ, ଚିନ୍ତା, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ଆଉ ରାତିର ଅଷାଢ଼ ମୁକ ଚକ୍ରାନୁବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସେମାନେ ସତେ ଏମିତି
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକୁଳତା ରହିଲା, ଆକୁଳତା ପାଇଁ ଏବଂ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପାଇଁ ସତେଜ ସେମାନେ ତୃଷିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଜ ଇନକନସିଏନ୍ସ, ନିଶ୍ଚେତନା, କାରଣ ଜଡଟା ନିଶ୍ଚେତନ, ସେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ପଏଜ ଇନକନସିଏନ୍ସ, ପଏଜ ମାନେ ବାଲାନ୍ସଡ, ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚେତନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତେଜ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲା। କାହାର ସ୍ପର୍ଶ? ନା ଜୀବନର ସ୍ପର୍ଶ, ପ୍ରାଣର ସ୍ପର୍ଶ। ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ଏ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚେତନା ସତେ ଏମିତି ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବଂ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ସାଇଲେନ୍ସ, ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ಬೋଧ ନିରବତା, ସେ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦ୍ଵାରା। ଏବଂ ସେ ନାଁଟି ହଉଛି କଣ? ନା ସେ ହଉଛି ଦେ କ୍ରାଏ ଟୁ ଲାଇଭ ଟୁ ଇନଭେଡ ଦି ସ୍ପେସଲେସ୍ ମୋଡ। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିତ ଆଧାରକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ଆକୁଳ ହେଇକିରି ଜୀବନକୁ। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ବ୍ରୁଟ ଫର୍ମସ୍ ହାଭ୍ ଏ ଡିଭିନିଟି। ଏ ଯୋଉ ଅପରିପକ୍ୱ ରୂପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତାର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାମନା କଲେ। ଅତଏବ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି କାରଣ ଏଠି ପ୍ରାଣର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। So in the uncaring trance it groped for sight, passion for the movements of a conscious heart, famishing for speech and thought and joy and love, in the dumb, insensitive wheeling, day and night, hungered for the bit of yearning and response. The poised inconscience second with a touch, the intuitive silence trembling with a name, they cried to life to invade the senseless mold, and in brute forms awake divinity. A voice was heard on the mute rolling gloom, a murmur moaned in the unlistening void. A voice was heard on the mute rolling gloom. हठात एक शब्द स्वर शुणागला। ये जो मुख एवं सबुबले घुरुथिबा ए गोलक भितरे, ये गोलक होची पृथ्वी, ग्लोब, ए गोलक भितरे गोटे स्वर शुणागला। एवं जोटा कि गोटे मर्मर मोन्ड इन अनलिसनिंग भॉइड, सेई जो गोटे अस्फुट आराब गोटे रब मध्य शुणागला इन द अनलिसनिंग भॉइड। सेई गोटे शून्यता जे कि शुणु नथला पर्यंत, ता भितर गोटे मर्मर मौन गोटे अस्फुट स्वर एक शुणिया को आरंभ, गोटे भॉइस शुणागला एवं अस्फुट गोटे रब मध्य शुणागला से भितर, जो अनलिसनिंग भॉइड। एपर्यंत से भॉइड से शून्यता किछि शुणु नथला, किछि देखु नथला, किंतु ता भितर स्वर उद्रेक घटिला। सब किछि सत्येंद्र गोटे गोटे गतिवृत्ति आरंभ है, गोटे चलन आरंभ है। So a voice was heard on the mute rolling globe, a murmur moaned in the unlistening void. A being seemed to breathe where once was none. Something pent up in dead insentient depths, denied conscious existence, lost to joy, turned as if one asleep since deathless time. जीवन जो प्रथम उन्मेष घटिला, लाइफ जो इमर्ज कला, तार चमत्कार वर्णना दौरान श्री अरविंद। ए बीइंग सीम टू ब्रीथ वेयर वन्स वाज नॉन। दिने जोठी केही नथिले, किछि नथिला, सेठी हठात लागिला गोटे सत्ता जेमती निश्वास नवाको आरंभ करिछि। ए बीइंग सीम टू ब्रीथ, जना पड़ला सेमती कि गोटे निश्वास नउछि जोठी केही केबे नथिले। Something pent up in dead insentient depths, सतेंद्र जने किए बंदी थिला, प्रिजनर रही थिला, पेंट अप अर्थ होची प्रिजनर, इम्प्रिजन्ड। सतेंद्र जने किए सेठी बंदी हेकि थिला एवं एई जो इनसेंटिएंट गुडा असाड़ गभीरता भितरे जण सतेंद्र जने के बंदी हेकि थिला एवं सीए निश्वास नवाको आरंभ कला। एपर्यंत केही नथिले बोली हमकु जानाथिला, किंतु ए जो असाड़ गभीरता भितरे, इनसेंटिएंट मीन्स इनकॉन्शियंट, से जो असाड़ गभीरता भितरे सत्यमजी किए मृत होइकि पड़िथिला, बंदी होइकि थिला, सत्यमजी सीए जीवन्यास पाइगला एवं निश्वास नवाको आरंभ कला। ये होची लाइफ ऑफ इमर्जेंस, प्राणर प्रथम उन्मेष। डिनाइड कॉन्शियस एक्जिस्टेंस, lost to joy,
ଏବଂ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଜୀବନ ସେ ପାଏ ନା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଲସ୍ ଟୁ ଜୟ, ଆନନ୍ଦରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଲସ୍ ଟୁ ଜୟ, ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ କନସିୟସ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ସତେ ଏମିତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସଚେତନ ଜୀବନ ତାକୁ ଦିଆଯାଇନି, ତାକୁ ଡିନାଏଡ୍ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହିଛି, ସତେ ଏମିତି ସେ ମୃତ ହେଇକି ଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯୋଉଠି ଦିନେ କେହି ନଥିଲେ। ଟର୍ନ as if one asleep since deathless time, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଜଣେ କଡ ଲେଉଟେଇଲା, ସେ ସତ୍ତା ଯିଏକି ଅନ୍ତହୀନ କାଳରୁ, ଡେଥଲେସ୍ ଟାଇମରୁ ସେ ସୁପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଡ ଲେଉଟେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା ଭିତରୁ ଇମର୍ଜ କଲା, ତା ଜୀବନର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଲା। A being seemed to breathe where once was none, something pent up in dead insentient depths, denied conscious existence, lost to joy, turned as if one asleep since deathless time, କୋଉ ଅନ୍ତହୀନ କାଳରୁ, ସେ ତାରିଖ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। Aware of its own buried reality, remembering its forgotten self and right, it yearned to know, to aspire, to enjoy, to live. ସେ ହଠାତ୍ ସଚେତନ ହେଇ ଉଠିଲା of its buried reality, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧିସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଉ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା, ତା ପ୍ରତି ସତେ ଯେମିତି ସେ ସଚେତନ ହେଇ ଉଠିଲା। ସେ ସତ୍ତାଟେ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ସତେ ଯେମିତି ମୃତ ହେଇକି ଥିଲା, ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲା, ହଠାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଜୀବନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଥିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତେ ଏମିତି ଅନ୍ତହୀନ କାଳରୁ ସତେ ଏମିତି ସୁପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା, ସେ କଡ ଲେଉଟେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସମାଧିସ୍ଥ ଯୋଉ ରିଅଲିଟି ବାସ୍ତବତା, ତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ରିମେମ୍ବରିଂ ଇଟ୍ସ ଫରଗଟନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍, ନିଜର ବିସ୍ମୃତ ସତ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକାର, ତାକୁ ସତେ ଏମିତି ସେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଇଟ୍ yearned to know, to aspire, to know, enjoy, to live, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକୁଳତା ଆସିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅଭିପ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନ, ଅଭିପ୍ସା, ଉପଭୋଗ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସତେ ଏମିତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। So aware of its buried reality, remembering its forgotten self and right, it yearned to know, to aspire, to enjoy, to live. ସେଇ ହେଉଛି ଜୀବନ। So life heard the call, ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁଳତା ଗଲା, life heard the call and left her native light, ଜୀବନ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିଲା ଏବଂ left her native light, ତାର ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ, ତାକୁ ସେଠି ସେ ଛାଡିଗଲା। ଲାଇଫ୍ heard the call and left her native light, ତାର ନିଜସ୍ୱ ସହଜାତ ଆଲୋକକୁ ସେ ସେଠି ରଖିଗଲା ଏବଂ ଜୀବନ ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ଶୁଣିଲା। Overflowing from her bright magnificent plain on the rigid coil and sprawl of mortal space, here too the gracious great winged angel poured her splendor and her swiftness and her bliss, hoping to fill a new world with joy. Overflowing from her bright magnificent plain, जो प्रचुर भाव से सतेमती ढाली होगी आसी, तार से जो एकदम आलोकित महिमामय स्तर ऑन द रिजिड कॉइल एंड स्प्रॉल ऑफ मोटल स्पेस, ये जो मर्त्य आकाशर मर्त्यर ये जो शून्यता, तार प्रसार एवं ये जो दृढ़ कुंडली प्रसार भीतर को सीटू ओल्लै आसी सतेमती। Here too the gracious great winged angel poured, gracious great winged angel होची से जीवन, ये गोटे देवदूत सतेमती, जीवन होची गोटे देवदूत एवं से ग्रासियस करुणावसरे आसी एवं ग्रेट विंगेड, तार विराट डेणा सब रही जहाद्वारा समग्र व्योम को से विचरण करिपरिबो। से एंजल poured, ढाली देई गला हर स्प्लेंडर एंड हर स्विफ्टनेस एंड हर ब्लिस, तार महिमा, तार क्षिप्रता एवं
तार आनंद को सत्यमती या भीतर से अजाड़ी देला होपिंग टू फील ए फेयर न्यू वर्ल्ड विथ जॉय एवं आशा कला गोटे सुंदर नूतन जगत को आनंद रे भरी देव तमाने यार जो आह्वान जाइला जीवन शुणिले से आह्वान एवं तार जो नेटिव लाइट तार सहजात आलोक को छाड़ी से ओवरफ्लो पड़ियाला तार ब्राइट मैग्निफिसेंट प्लेन रु तार उज्जवल आलोकित महिमामय से स्तर रु ओवरफ्लो करके ढाली देला का उपरे नाई जो दृढ़ कुंडली प्रसार उपरे मत्स्य आकाशर हियर टू द ग्रासियस ग्रेट विंगेड एंजल पोर्ड एठी मध्य से ग्रासियस करुणाधारी धन्यवाद भाई जहाँ भी हो आपण तो जो भी दायित्व आपण को दिया जाउची आपण तार कार्यक्रम को संपूर्ण भाव में निभाउचंदी एवं आज दिवस जो तीनोटी कार्यक्रम आपण कर देले पूर्व भाई जन्म दिवस रवि तात्पर्य कथा बुझेले जन्म दिवस माँ कौन देती महापरायण महासमाज तृतीय दिवस भी माँ कथा जोटा कि माने अति जोटा कि आम खूब कम जानी इंदिरा गांधी जो मेसेज देते माँ महापरायण मेसेजटा को मंत्रमयी सावित्री तार दायित्व सुंदर भाव में निभे प्रभुंकर अमृत कथा को यही सृष्टि रहस्य कथा किसी नथिला जीरो रु आमर सब किसी आरंभ है से जीवन केमती गोटे परी सी होकर आसला एवं तार जो बहुत किसी तार शक्ति रही एंजल कथा आप कहते जीवन गोटे एंजल एवं तार शून्यता महाशून्य भितर केमती जीवन से महाआलोक भगवान से परम आलोक से केमती से जीवन आसला तार विषय सुंदर भाव माने बुझाऊले प्रभुंकर कथा को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करवा आज कार्यक्रम को मां चरण आज आम किसी समय आम निरवित ध्यान करी मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक कार्यक्रम को वाइंड अप करदवा। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भाई बापा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी मां चरण कमल एवं प्रभु चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज दिवस कार्यक्रम को ये विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त